Salam alaikum, marhaba bikoum fi qanatkoum Fait Maison. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. Aujourd'hui, je vous partage une recette de légumes farcis à la viande hachée. C'est très bon, c'est délicieux. En plus de ça, c'est bon pour la santé. On va commencer tout de suite, allons-y. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفة خضر محشية باللحم المفروم بزاف بنينة وصحية في نفس الوقت. نقولوا بسم الله ونبداو الوصفة تاع اليوم. Ici j'ai une petite quantité de viande hachée. هنا عندي كمية من اللحم المفروم. Je lui ajoute un oignon haché, نزيد لهم حبة بصل مرحية, du sel, الملح, le poivre noir, الفلفل الكحل, le paprika doux, العكري, راس الحانوت, un petit peu de cannelle, شوية قرفة, de la chapelure أو خبز يابس مرحي, un petit peu d'huile, شوية زيت. Je mélange le tout à l'aide de ma main. نخلط كلش هنا ولا نعجن الفيوند هاشي تاعنا غير بيدي. Puis après je la façonne en boulettes. بعد نسقمها كيما راكم تشوفوا نديرها دويرات. Et je les réserve de côté ونحطهم بجهة. Je prends une aubergine déjà lavée. Je la coupe en tranches. Il faut pas y aller jusqu'au bout. نجيب باذنجان اللي كنت غسلته من قبل ونقطعو لشرائح بصح ما نقطعوش حتى للطرف. Faites des tranches plus ou moins fines. جربوا ديروا شرائح شوية رقيقة. Ensuite je mets un petit peu de sel. من بعد ندير لها شوية ملح. Je coupe un petit peu l'extrémité. نقطع شوية من الطرف تاعها. Ensuite je mets de la viande hachée entre chaque tranche et je referme à l'aide d'un cure-dent. من بعد ندير كريات اللحم المفروم ما بين كل شريحة ونغلق عليها بالكوردون أو عود الأسنان. Voilà ce qu'on obtient. شوفوا علي من تحصلنا. Je continue à faire pareil avec les autres aubergines. نكمل ندير نفس الشيء مع الباذنجانات اللي قعدوا لي. Et pour la pomme de terre, je coupe un petit peu en bas pour avoir une base. للبطاطا نقطع قطعة صغيرة من تحت باش تكون عندي قاعدة. Ensuite je la découpe en 4. Mais il faut pas y aller jusqu'au bout. من بعد نقطعها على 4 كيما راكم تشوفوا. من نخلوها من تحت لاصقة ما نقطعوهاش حتى للطرف. Je l'ouvre légèrement et je mets la viande hachée dedans. نحلها غير شوية كيما راكم تشوفوا وندير اللحم المفروم لداخل. Voilà ce qu'on obtient. شوفوا علي من تحصلنا. Je continue à faire la même chose avec mes pommes de terre restantes. نقعد ندير نفس الشيء مع البطاطا اللي قعدت لي. N'oubliez pas de saler aussi votre pomme de terre. ما تنساوش تملحوا شوية البطاطا تاعكم. Je fais pareil avec mes tomates. Je les coupe en 4 et je mets la viande hachée dedans. ندير نفس الشيء مع الطوماطيش تاعي. نقسمها على 4 وندير اللحم المفروم لداخل.
Ensuite, je prends un plat qui va au four et je dépose mes légumes farcis dedans. من بعد نجيب سنيوة اللي تدخل للفرن وندير فيها الخضر المحشية تاعي لداخل. Ici j'ai choisi un plat plutôt grand. هنايا سنيوة تاعي كبيرة شوية. Et là on va préparer une sauce rapide. دوكا رايحين نحضرو كيف صوص ولا مرقة سريعة. Dans un récipient, je mets l'eau. في إناء ندير الماء. J'ajoute une cuillère à soupe de tomates concentrées. نزيد مغرفة كبيرة تاع طوماطش مصبرة. Je mélange bien à l'aide d'une fourchette. نخلط مليح بالفرشيطة. Ensuite je râpe 2 gousses d'ail. من بعد نرحي 2 سنينات توم. Je mets un petit peu de sel. ندير غير شوية ملح. Quelques tours de poivre noir. شوية فلفل كحل. راس الحانوت. De la cannelle قرفة. Du paprika doux عكري. Je mélange le tout. نخلط كلش. Ensuite je mets un filet d'huile sur mes légumes. من بعد ندير شوية زيت فوق الخضرة تاعي. Et je verse la sauce par dessus ونفرغ عليهم la sauce من الفوقة. Je les enfourne à 200 degrés pendant environ 40 minutes. ندخلهم في فرن على 200 درجة لمدة حوالي 40 دقيقة. Sans oublier de couvrir mon plat avec du papier aluminium. بلا ما تنساو تغطيو السنيوة تاعكم بورق الألومنيوم. Après 40 minutes, je retire le papier aluminium. بعد 40 دقيقة نحي ورق الألومنيوم. Je vérifie s'ils sont bien cuits. هنا نقلب إلا راهم طيبين مليح. J'arrose le dessus de mes légumes avec la sauce. هنا نعاود نمرق الخضرة تاعي بلا sauce. Je baisse la température à 180 degrés et je laisse cuire à découvert entre 15 à 20 minutes. نهبط حرارة الفرن إلى 180 درجة ونزيد لهم في الطياب ما بين 4 ساعات إلى 20 دقيقة. À la sortie du four, j'ajoute le fromage râpé et ça c'est facultatif. غير خرجته من الفرن زدتلو الجبن المبشور وهذا اختياري تقدروا ما ديروهش. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. C'est très bon, tout le monde a adoré. Je vous donne un rendez-vous dans une prochaine vidéo Inch'Allah et je vous dis salam. كيما راكم تشوفوا معايا الوصفة تاع اليوم تخلص هنا جات بزاف بنينة. طبق هايل إن شاء الله تكون عجبتكم. نعطيكم موعد في فيديو قادم إن شاء الله ومع ليا غير نقولكم سلام.